For today's video guys, mo din niya itong gamiton ron guys. Oh, mang-spray din may dire karon guys. Ano yung mga gamiton? Sana yung bisina ni. Tara mo spray no. Kayo wala kay butas busing. Busing wala kay butas busing. Dire din may mga spray busing. Dire mga spray dai. Ha? Dire ka mag-spray? Oh. Kita deh suri kau ban yan dai. Ah, spray sarar dapit. Ha? Ah, dapit yung spray sarar dari pod. Dito. Ah, tulo dai ta dire dai. Oh. Kani. Busing. Uban na punta boss Alexis. Ha? Mag-uban na punta. Tulo kita ron. Para ba ko'y butas. Pangking na ako ni. Oh. Kana guys, sprayhan na muna guys. Shout out sa na.